लिव इन रोथुवा प्रेमिक विस्मित काम सारी राति अधे घर को फेरवा बेलू घरे एक अजब शब्द शुणिथिला। घर दुआर मुहरे दुजण युवकर चप्पल भी थिला। से शब्द शुणी से चुपचाप झरका फांकरे जहाँ देखिथिला से निज आखि को विश्वास करि पार नथिला। से जहाँ को विश्वास करी एते भल पाउथला से प्रेमिका दुजण युवक सह असंयत अवस्था उल्लग्न होई शोइथिला। टिके शुणी नियंतु विस्मित पाटरू से कौन कहउचंती। आज्ञा मत ट्राप करते उल्लग्न भिडियो करके बाहन अभी उल्लग्न भिडियो करके मत पठेले सरी मार्च 17 दिन राति से देखला बेलू मो रूम भितर आज्ञा से रूम भड़ा मुझे प्रति मास ऑनलाइन रे भड़ा ऑनलाइन पेमेंट करुँच रूम रे अमित कुमार जेना सहित असंजत अवस्था हेमलता गिरी गोटे मो बेडरूम शोच मुझे देखी मत निज आगे से फसी जाकि मुझे पड़े जाकि कैपिटल हॉस्पिटल शोची राति सारा से दिन राति 11टा पाखु दिन 7 तारीख सकाल 7टा पर्यटन आपण मैंने चाहिए सीसीटीवी फुटेज देखिए भिणई अच्छी भिणई कहले से झीटी भारी बजार झील से तार चरित्र भारी खराब टका ये करे प्रलोभन करे कि ये करे ब्लाकमेलिंग करे पैसा सुसाला छाड़े ये सब कथार रेकर्डिंग ठीक अच्छे सब है मुझे क्षमा कर तार कारण हूँ मुझे हृदय भल पाए 13 तारीख दिन मत कहले ठीक अच्छे तुम आस आम सुनार संसार कर आसिक देखला बेलू घर मेन गेट खोला अच्छे दुईज पुओर 2 हल पुओ पिला जोता पड़ी मुझे देखिली झरका पाखे मतलब आवाज होता कि मुझे झरका पाखे देखला बेलू आज्ञा मो कथा कहला बेलू मत निज खराब लगुच गोटे पुओ गोटे झीर तल पार्टे जो प्राइवेट पार्टे आउ गोटे पुओ एट ए टाइम ऊपर पार्टे माने 2-3 जन जाक संपूर्ण उल्लग्न होगी से रूम रे बेडरूम उपरे अच्छा। शुणिले तो आज्ञा एमिति एक घटना थिला जहाको शुणिले लिव इन रोथुवा युवक माने तांको प्रेमिका उपरे विश्वास करबा पूर्व भाविया को बाध्य होबे सतरे मो प्रेमिका मोर हेकी अछि तो आज्ञा मु जो प्रेमिका को जीवन ठू बेसी भल पाउची जहाको जीवन साथी करबा को जाउची तार आउ का सह संपर्क नाही तो मेट्रोमनी साइड रु बालेश्वर जिलार विस्मित आ भद्रक जिलार हेमलतार जनाशुना हेबा परे फोन नंबर दियानिया हेई कथबार्ता आरंभ करती। कथबार्तार किछि दिन पर बाहा को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे हेमलता। एमिति कि विस्मित को व्हाट्सएप रे जो फोटो पठाए से फोटो देखी विस्मित भी ता प्रेम रे पड़ी जाए। धीरे धीरे उभय साथी होई रहिबाकु लागंती। आ 2 वर्ष धरी साथी रे लिव इन रहुतबा विस्मित हेमलता को 2 जण टोका सह एमिति अवस्था रे देखे तार हेमलता उपरे थिबा सबु विश्वास भांगी रुजी चुरमार हो जाए। आउ तापरे हेमलता जहाँ करे विस्मितर जीवन को नखटू कम नथिला आज्ञा। एमिति एक सांघातिक अभियोग आनिथिले निजे विस्मित। आउ तांकर से जंत्रणादायक पूरा कथा जानिबाकु आसंतु आरंभ करिबा आज रही कहानी। विस्मित बाहा स्त्री सबुदिन पई छाड़ी आरपारी को चलीगला परे घरे समस्ते पुणी थे बाहाबाकू विस्मित को बाध्य करथिले। प्रथमे पुणी थे बाहाबाकू अराजी होउतबा बालेश्वर विस्मित शेषरे परिवार चापरे बाहाबाकू मेट्रोमन साइड रे गोटे प्रोफाइल खोलथिले। से मेट्रोमन भद्रक जिलार हेमलता सह परिचित हुए। आउ तापरे उभयंकर नंबर नहीं कथबार्ता आरंभ करती। हेमलता भी निज स्वामी को छाड़ी एकुटिया रोला। उभयंकर गोटे गोटे छुआ भी थिला। विस्मितर छुआ को माँ मिलगला आउ हेमलतार छुआ को बाप मिलगला भाभी संपर्क को आग को बढ़ाती। विस्मित भल बिजनेस करुला आउ हेमलतार आर्थिक स्थिति भी एते भल नथिला। उभयंक संपर्क निबिड़ होगा पर उभय साथी रहिबाकु निष्पत्ति नहीं भुवनेश्वर एक घर भड़ा नहीं साथी रहिबाकु लागंती। यार भितर 2 वर्ष बीती जाइतिला। आउ सेई 2 वर्ष भितर हेमलता विभिन्न बाहाना करी विस्मित ठू 35 रु 40 लाख टंका नहीं सारथिला आज्ञा। केतेबेले परिवार हॉस्पिटल कथा कही निए तो केतेबेले आउ किछि बाहाना करी टंका परे टंका लुटी चले। विस्मित भी हेमलता को विश्वास करी सबू दे चले। यार भीतर हेमलतार गोटे कल विस्मित को सन्देह घर को टाणी आने। हेमलता आउ का सह प्रेम गप कला बेले विस्मित जानीपे बास सेठू आरंभ हुए उभयों भितर विवाद। आउ से विवाद धीरे धीरे बड़ होगा लगे। से दिन विस्मित बाहर को कामर जाए घर को फेरी देखे तो हेमलता 2 युवक सह जो अवस्था थिला ताकू देखिबा गोटे प्रेमिक पई संभव नथिला आज्ञा। से तुरंत हेमलता कॉल करी जणाए मो घर बाहर अच्छी आउ तमर सबू कारनामा मु जानी सारी। विस्मित पीसीआर को कॉल करने को गला बेले हेमलता गोड़ तले पड़ जाए। आउ हेमलता विस्मितर अजाणତରେ पीसीआर को डाकी दे थाए। विस्मित से अजणा 2 युवक सह कथा होला बेले अचानक पुलिस आसी पहुंची जाए। आउ किछि न बुझी न सुझी सीधा विस्मित को थाना को नहीं जाए। आउ केस करी जेल भी पठे दिए। घर तार थिला भड़ा से देउथुला। प्रेमिका तार थिला बाहर लोक ता घरे बसी ता प्रेमिका सह खराब काम करुथुले।
ହେଲେ ଦୋଷୀ ବି ସେଇ ବିସ୍ମିତ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କୁଆଡ଼େ ହେମଲତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ବିନା କାରଣରେ ଆଉ ବିନା ଦୋଷରେ 27 ଦିନ ଜେଲରେ ରହି ବିସ୍ମିତ ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଥାନାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କହିବା ପରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ କେସ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେ ହେମଲତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲେ। କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲେ ବି ହେମଲତାର ଗୋଟେ କଲ୍ରେ ପୋଲିସ ବିସ୍ମିତକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ହେମଲତାର ସବୁ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ବିସ୍ମିତର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲା। ଏକଥା ବିସ୍ମିତ କହିଲା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ବିସ୍ମିତର ପରିବାର ଲୋକେ ହେମଲତା ବିଷୟରେ ଆଉ ହେମଲତାର ପରିବାର ଲୋକେ ବିସ୍ମିତ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଥୀ ହେଇ ଅନେକ ଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ ବି କାଟିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ସାଥିରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର କୁଆଡ଼େ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ବାହାଘର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚରା ବିସ୍ମିତଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଥରେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହେମଲତା ଏମିତି କରିପାରିଲା, ତେବେ ବାହାଘର ପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ହେମଲତା ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହେମଲତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ହେମଲତାର ଭିଣେଇ ବିସ୍ମିତକୁ କଲ୍ରେ ଯାହା କହିଥିଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିବେ, ସତରେ ଝିଅ ହେମଲତା ପ୍ରେମ ନାଁରେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନୁହେଁ ତ? ହେମଲତାର ଭିଣେଇ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ହେମଲତାର କାମ କୁଆଡ଼େ ଏଇଆ ଥିଲା। ସେ ଜଣକୁ ଫସାଇ ଟଙ୍କା ଝଡ଼ାଏ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବକ ଖୋଜି ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ବିସ୍ମିତ ଆଉ ହେମଲତାର ଭିଣେଇର କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଆମକୁ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ କାହାଣୀ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଉ ବିସ୍ମିତର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କରିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ବିସ୍ମିତର ବାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଏ କାହାଣୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେମଲତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସତରେ ଯଦି ହେମଲତା ବିସ୍ମିତ ସହ ଏମିତି କରିଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନି? କାହିଁକି ପୋଲିସ ହେମଲତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି? ସେ ଝିଅ ବୋଲି କ'ଣ ଯାହା କରିପାରିବ? ବିସ୍ମିତ ପୁଅ ବୋଲି କ'ଣ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ନା ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ 27 ଦିନ କାଟି ଆସିଥିବା ବିସ୍ମିତର ଦୁଃଖ କେବଳ ସେଇମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଟର୍ଚର ହେଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଆଶାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଥିବେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ସହି ନପାରି ଜୀବନ ଯିବାରେ ବି ନଜର ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଲ୍ ସିନା ପୁଅକୁ ଜେଲ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଏ, ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଯେତେ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆଇନ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିସ୍ମିତର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସତରେ ହେମଲତା ଏମିତି କରିଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର କି ନୁହେଁ? ଆଉ ଯଦି ସତରେ ହେମଲତା ଦୋଷୀ, ତେବେ ତାକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।